belai tongthungmani sal chini CM bo logei tongo রাজনীতি কারণে অনেক সময় অনেক কক চাইমানো কিন্তু 3 দিনে অন্তত চেঙাবর পগই চিনি ইএম tongo রাজেশ হাইকা ও পার্ক ত্রিপুরা রাজ্যনি তব সবথেকে লার্জেস্ট ইনমানো এবং ফেমাস পার্ক আবার जों সেইমানো তবক যেভাবে जों লামানো নুখা প্রায় 50,000 লাইখা ইনি খনাও যত হিসাব খাইমে এখন তো তিনিনি সাল ল যেভাবে পার্ক বরফ ফাইকা অমন जों সাইমানো যে ও পার্ক বসে ফেমাস তো কাজে তিনি ইনশাল্লাহ আং সারা মুসুগো ত্রিপুরানি যত বরফ হামকাই তংমানথো যতনি নগন খুশি তাই তংথংনি বয়ার বিসিকে তংতই ফেতো হামবাই কবুই দে তিনি বিসিকে তালনি বাগৈ দে MP BJP ni MP Rebati bai TIPRA MOTHA CEM Purna Chandra malai iya kheba bisingo ketalaimeng eba wanshoklaimeng be tong ketalai mono sengmeng kebangma boroloni thanibo phiaba ayang TIPRA MOTHA tei BJP ni kusuk berem ni adong rok ke jebra phano ketalai jak kaham khetong laibo phiaba yang tolawo naikha ke jebra phano bulai jak tolai jak naisrelai jak abono teiwino boroloni thanibo sengmeng eba wansokmeng kajak 2024 বিশ্বকাতালনি সালো BJP ni MP Rebati Mohon Tripura bai TIPRA MOTHA ni CEM Purna Chandra Jamatia malai mani phiaba tini o malai mungno saikana rokha বিশ্বকাতালনি bagai malai otei beraiwei naina bagai hnai phiaba aro wansok thai thangnai 2021 ni simino TIPRA MOTHA ADC wo hafang ngei tongmani eba naikolei tongmani 2022-2023 o mande malai bisikataलनि nei tabong loksawa chongmarani sakang 2024 ni bisikatalo tangai tini kusuk beram ni TIPRA MOTHA ni bai BJP ni ngai malai abono teiwei wansok na kereng rok bahaina wansok gei tongo nukjakha bisikatal 2024 habmani salo BJP ni kusuk berem ni adong member of parliament Rebati Mohon bai TIPRA MOTHA ni CM chief executive member Purna Chandra Jamatia tei boni loge wotongo TIPRA MOTHA ni kabang mano neta rok eba leader ojama rok borok ni mukhango belai no khatung khaja nukjak TIPRA MOTHA ni loge wotongo EM Rajesh Tripura Lemon Debborma YTF ni leader Lemon Debborma songrok tongo nukjak khamo haino 2024 ni pila salono khatung khaja khaiwei kathalaiwei waisapano nusi nukya kho waisapano ese ngya kho nukjak ui tongmani bai wansok jangnai bisingo kabangma tongo hanai baksa seikrang naikrang lo wansok mo Kuilawa jotono hambai tei khomaya paru tei bisini MP saheb no hambai maro boni family sahabati ni mung pak bo family bagai bo ekdin age ano sahokha o jaga phainai kyang bo bono welcome janokha tani kebo bo opposition no family pore chini khomlong pak bo sokaya ko getini phaikha belai kha hambai जों जतन साइमानो चिनि अमक खमलंग पार्क त्रिपुरानि जतन से लार्जेस्ट पार्क जों जत मिलिवै अमन तैबो काहाम के सनालायनि तै अमक खालायनि छिरवानि नांनाय दानि के अमक चिनि काइसा त्रिपुरा सामसाइनि तै स्टेटनि अंगै अम रेवेन्यू आर्निंग खाइजोंनाय सोर्स बुंखा तै बरफ अरनिबो एंटरटेन खाइजोंनाय टाइम पास खाइजोंनाय अमाय हलिडे जरा रगो फैमिली न तै फेवि तंजानाय जागा जतनि से काहामखौ होइमानो कारण सहर तंगै दुइ जतन जनजार लामानि गानावो गारि खरां खोनावै जतन सुति जरावो बो तंखुयाङै मा तंमानि दिनै हाइजरावो एटलिस्ट माहाय खोला मेला जागा जुदि फैमिली न तै लगेरक बाय फाइवै तंमा हांखे जतनि बाङै काहाम खानि बाङै चमन तैबो काहाम खायनानि बाङै वाचुमुं तंगो जों स्टेट गवर्नमेंट बत्रनो तै बिसिनि MP साहेब बाय डिस्कशन खालायखा बबो इनिशिएटिभ लानाय हुइ साखा जे आसनि स्ट्रिं जतन लुकुरनो बिसिकतालो
jotona hamjangma tei khulumaya pare taklai 2024 jotona sa kaham kha kaham khlai matong hambai